आयौ एरखारलांबाय दासो मोनबाय आं जालायनायखौ दा नुनाय लोगो लोगो बोरैबा जाखादों लोगोआ फैलायबाय आंना कम्पालसारियाव एरो आरो सोरबा ओरै नकथा सोरबा दाउआनो सोरानो दाउखौनो दिसुन खैथा जागोन दा टाइमा 8:39 बिदिनो फैदों जाद सोरबा बेखिनि टाइमाव सोरानो दाउआ बिदि दिनैसो नुफेरबाय आं एसे थं दं बोरै माबा गाखोनानै नायनाय आं उन्दुग्रा ओमफ्राय दैनो फैग्रा दिनैनि ब्लगा आंना दाउ दैनायनि बानायनोसैलाय आं दाउखौ केमेराखौ बोरैबा नुदों दाथ' आंखौ मिथिनोबो हाला दाउखौनो ब्लगखौनो बानायनोसै दिनै सोर खोन्थानाय सानजौफु 12ता बारनानैसो दैनाय नायनाय 1:39 जाबाय 40 जाबाय खोमा दालाय भिडिअ लागासिनो अ ब्लग लाबाय आं दिनै दैथ'वाखै आं बेलेगाव थांनायखाय दैनासो फैबाय सानदोंमोन टाइमा नायफिनबो ओंखारनोसै आं दाथ' गिना खारगोन खोमा आं उन्दुनाय टाइमावसो फैनो मोनबाय होनबाय 40 जाबाय ओमफ्राय दहायनिफ्राय दैनो गारै आं दुगैबाथाय दैनो नायोमोन नै ओमफ्राय दा आं खर' लोबनानै ओमफ्राय खर' गिसियैनो थान्दा थान्दा उन्दुनो होनना फेन दोलायनो फेनाबो जोंफोरखौ फेन होलायनानै थान्दा थान्दा खर' गिसि उन्दुनो होननानै सानना उन्दुबाय ओमफ्राय नै लोगोआसो आंना उन्दुनाय टाइमाव फैखाबाय आङो ओमफ्राय ब्लेंकेटखिनिखौ दैनो खस्थ' जादों खोमा आथिंखिनियाव जोमना लादों दैगोना दैया नायनोसै आं ओमफ्राय मैयाबो माने दै दैयो ओमफ्राय बेखौबो भिडिअ ओरैनो बिदि बानायना दोन्दोंमोन आरो आं ससे ओमफ्राय बेखौ होदोंमोन आं इउटुबाव ओमफ्राय दिनैयो ब्लग बानायथारबाय आं माबा आदार मोनजादों खोमा इयो ना माबा सोरनि दावादि बिसिनायाव दैयो दिसुन जादोबो ओमफ्राय दैदोबो फार्स्ट टाइम बिदिनो खालामग्रोबाय थादों ओमफ्राय उनाव दैदो ओमफ्राय आखाइ जेरै हमहरनोबो हाला आं गिना खारगोन माने सर बिखौ माबा सायाव मोदोम सायाव फैबा गैलाय आङो आखाइ फारसेखौ हरबाथाय माने आङो खारजानो गिदों गिनानै खारबा ओमफ्राय केमेराया माबा फुलायलाय जादों मोजांबो फाहामनो हालामोन दाउखौ माने गिजानोबो गिदां बेलेगा माने थांबाथाय जाजानो गिदां दाउला मासे गोमाबाय इनि लोगोआ ओमफ्राय बेबो जेनेबा सिगि दावना लानानै बेलेगाव थांबाय थाबा जाबा दाउ बिदै मोनजागागोन दैगोना दैया नायनोसै ओमफ्राय भिडिअ लानानै दैगोना दैया बोरै ट्र 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 गाबबाय दं दैनोबा माबार दै फै बिदि नेबाय थानो हाया नोंखौ ना मैयानि गावनि बिदैखौसो नागिरदों मिथिला आरो माबायदि मोनना लादो बायो न' सिङावनो मैया बिदि थायै थायैनो दैदो दिनैबा मा दिनै खिन्थु टाइमा बारबाय 12ता बारबानो दाउ दैया खोमासं मिथिलाय लाङाब्ला मिथिया ना बिदैखौ मैया दांना होनायखायसो गावनि बिदैखौ नागिरदो साननानै मैया दैनाय दै सिख्लाबा दोनफैलायबाय आं ओंखायनो दै सौख'लायबाय दहाय नुवाखै नालाय दासो नुदों नालाय नायनाय माबायदि लांदो दाउदैखौ आब्रा थैसिगोनला आङो हे गावनि दाउदैखौ मोननानै बोरै जादो रखरा बोरैबा खुगा जेरखांना लांलायदो दासो मोनबाय आं जादो खोमा लाबोना फैदोंमोन आं बेखौनो नागिरदो खोमा साननाय नायनाय आयु बेसेरा बेखौनो नागिरमारदोंमोन दासो मोनबाय सर दा आं आथिंखौ बोरै फाहामना थागोन दिसुन दासो मोननायखाय दहाय बेखौनो नागिरदोंमोन खोमा इयावनो दैदोंमोन नाय मैया ब्लेंकेट सायाव ओंखायनोथ' बेखौनो नागिरदों ओमफ्राय मोननाय लोगो लोगो बोरैबा जालायबाय दासो मोनबाय आं जालायनायखौ दा नुनाय लोगो लोगो बोरैबा जाखादों बेसेराया खुगाजों ओंख्रंलायदों मानसिया जेरै गावनि फिसाफोरा गोमाबा आथां गामां जायो बे जादों खोमा आं दा बोरै आथिंखौ मा खालामगोन दिसुन
आयु एरखारलांबाय बायगोन सावदान दावदैखौनो एरखारलांबाय नुवाखैनो ओमफ्राय दावदै गावनि दावदै गारहरनाय गावनो गारहरनानै बेनो नु दासो नुबाय दा जागोन दिन दाउजों गेलेना दिन थांसिन खोमा आंना आं एसे गारहरनांगोन बिदिखौ बायदि एरखारदो आं दा बोरै फाहामगोन जाबाय फाहामना नोंना माने इमान गोसा गोसा एरखारदो ग्रुप सेफायना लाबा जाना ला गावनो गाव बेलाबो जाबाय नालाय दैखासिगोन खोमालै इयो माबायदि एस्राबाय दं दावदैखौसो बायजानो गिजोब्बाय दैयानो जाबाय ओमफ्राय दैगोन कि दैया र' आफांजों एरनाङा बायगोन हास्थाय बायगोन बिदिया जों गलांजो जों ओरै जोखार अरजानो गिनानै लाना फैबाय आं दैनो थाखाय बिदि फाहामना फैनाय ओमफ्राय गावहा बिसिना मोनसेनि सां सिङाव हाबनानै थाहैबाय बिसिना मोनसेनि सां सिङाव फैगोना फैया मिथिया नेनोसै आरो दुथायानो जाबाय दिनैबा हले दाउआ मा आंखौ फेख'फां नास खालामदो खोमालै मिनिनायसो फाल्थुनो दासो फैफिनद' एबार जुदि बिदि एस्रानानै एबार खिरखिखैजाय इखैजाय फारजों गलांहोलायबाय दै नोंखो बुथारना जाखागोन मासथायनो मोजां गियान दानबोला रखरदां दैया गारायाव सोबखो माखो दैनो गोसोबा दै एसे दुथायालाय थाया दे राव फाग्ला दैनो बिदिखौ लांलायबाय आं ओमफ्राय मानो बिदि एरो रखान्थि मोनोलै बिसिना सादरजों सिलांनो नागिरबावदों आं होननायसो थांदों ना नै बिदि हैजोंसो नागिरबावबाय बिदिखौ ओरै हरनो रोङाखैसो गिदोबो खोमालै आंखौ आंलाय सोरखौना ओजों थांलाय ओजों फैलाय बारथिं बुरथिंनो थांनानै आरो फैफिनलायबाय नै एबार बिदिखौ मा खालामनायनि र' ना भिडिअ लानायखौसो मिथिदो जिबन गोनां बुस्थु ना मिथिनो बानाय रायज्लायनोल'सो रोङा खोमाया खोनायोना जेरै खोमा खोनानायखौनो आदार जानो लिंबा खारबोयो जि खस्थ'यै भिडिअ लाबाय आं दाना जोंबो जोंगाखै दांहालाय बिदिबो सोरबा खाथियाव फैलायबाय एबार आंनि बेनो आंनि मानसिनि आखाइनि बिखा ओमफ्राय दाउनि दैनायखौबो भिडिअ लानो हागोन ना मिथिला आरो ना दैलासो बेलासो जानायखाय ओंखाम सोंखाम रानजोब्बाय दाउजो गेलेना थांफिनलायनोसै मालायनि बिदैखौ खुगाजों एरनानै दैखालायो ओरैनो गेलेबायसो दं थांलायसैयानो बिदिखौनो नायफिनबा संना मोनामबायसो जाखाय दांना होननानै मेथ्रो दैजेननाय दाउखौ दांना बायदिनो सानबारनो दैजेननाय दाउदैखौ दांना होबाथाय दरजाखौ थांमा बुंदो थांनो हायाखै फाइनालि इनिफ्राय दैबाय नै दाउआ ओमफ्राय आं दैनायखाय माने भिडिअ लानो हायासै दैखांनानैसो लाबाय नै दिनैनि आंनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन उल्था